ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج مجھے کالج سے واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں جیسے ہی اپنے گاؤں کے بس سٹاپ پر اتری، میری نظر تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ندی پر پڑی، جس کا صاف شفاف پانی بالکل ساکن کھڑا تھا۔ یہ ندی مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی۔ میں اکثر اپنا فارغ وقت گزارنے کے لیے یہاں پر آ جایا کرتی تھی۔ آج نہ جانے کیوں میرے دل میں آیا کہ میں تھوڑی دیر وہاں پر جا کر بیٹھوں۔ میں نے اپنے قدم اس ندی کی طرف بڑھا دیے، لیکن ابھی میں اس کے قریب ہی پہنچی تھی کہ میرا کزن مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ اس کو یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری بات کا جواب دیے بغیر وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری امی تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ پہلے ہی تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی اور اب جب پہنچ ہی گئی ہو تو اس ندی پر بیٹھنے کی بجائے گھر چلو۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دی اور اگلے دن اپنی کزن کے ساتھ یہاں پر آنے کا پلان بنایا۔ میں ایک چھوٹے سے اور پرسکون گاؤں میں رہتی تھی۔ یہاں پر کسی کو ایک دوسرے کی خبر ہوتی، کوئی کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ چیز مجھے پریشان بھی کر دیتی تھی، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتی تھیں۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بلا شبہ وہ گاؤں کے کونے میں موجود ہے، لیکن اس کی خبر سارے گاؤں کو پتہ ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں کچھ ایسے حالات تھے۔ مجھے گاؤں کی زندگی ہمیشہ سے ہی پسند نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ شہر میں جا کر ایک چھوٹا سا گھر بساؤں۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہاں پر سہولیات بہت زیادہ تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے جن میں شعور تھا۔ جبکہ اپنے گاؤں کی عورتوں کی میں باتیں سنتی تو مجھے ان کی ذہنیت پر افسوس ہوتا، لیکن اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر کبھی میں ان کی کسی بات سے اختلاف کرتی یا انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بات پر رضامند ہونے کی بجائے وہ الٹا مجھے ہی باتیں سنانے لگتی کہ تم نے 2 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو اپنا علم ہم پر نہ جھاڑو۔ لہٰذا میں نے انہیں منع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ بہت کم ہی گھر میں آتے تھے، لہٰذا میں اپنی امی کے ساتھ اپنی دادوں کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھی، جہاں پر میرے چاچو اور میرے تایا ابو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا گھر میں، بہت اتفاق تھا۔ میری اپنی کزن کے ساتھ بہت بنتی تھی، حالانکہ میں کچھ سال پہلے ہی یہاں پر آئی تھی۔ ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ہماری دادو ہمارا اتنا اچھا استقبال کریں گی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے دادو کے تعلقات ابو کے ساتھ خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے جانا پڑا تھا۔ میری اپنے چاچو کی بیٹی اقرا سے بہت بنتی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ میرے دل میں کوئی بھی بات ہوتی میں بلا جھجک اس کے ساتھ جا کر شیئر کر دیتی تھی، اور وہ ہر بار ہی مجھے ایک اچھا مشورہ دیتی، اور اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تب بھی میں اسی کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اس کے بغیر مجھے اپنا دن بے رنگ لگتا تھا۔ ابھی بھی کزن کے ساتھ گھر جاتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کل اقرا کے ساتھ ہی یہاں پر آؤں گی، پھر ہم دونوں کافی دیر تک یہاں پر بیٹھی رہیں گی اور اچھا خاصا ٹائم گزارنے کے بعد گھر جائیں گی۔ اب مسئلہ یہاں پر پیش آ رہا تھا کہ ہم گھر سے کیا اجازت لے کر آئیں گے۔ میں نے اس کام کو اقرا پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہانے بنانے میں بہت ماہر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سامنے مجھے اپنی امی پریشان کھڑی نظر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے میری طرف بڑھیں اور کہنے لگیں، کہاں رہ گئی تھی؟ تو میں نے اپنی امی کو تسلی دی اور کہا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو کچھ اور بتاتی، میرا کزن پیچھے سے بول پڑا کہ یہ ندی کنارے بیٹھنے جا رہی تھی، وہ تو شکر ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے اپنے کزن کو غصے سے گھورا۔ اس کے ساتھ نہ جانے کیوں میری نہیں بنتی تھی۔ اپنے تمام کزنوں میں مجھے یہی سب سے زہر لگتا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ وہ میرے معاملات میں کچھ زیادہ ہی ٹانگ گھساتا تھا اور اپنے کام سے کام نہیں رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے کبھی بھی اسے عزت نہیں دی۔ اس کی بات سن کر امی کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا اور وہ دوبارہ میری بے عزتی کرنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے امی سے جان چھڑوائی اور کمرے میں اپنی کزن کے پاس پہنچ گئی
और उसके सामने खड़ी होकर उसके भाई को कोसने लगी और कहने लगी, अपने भाई को समझा दो कि मेरे मामलात में ना बोला करे, ऐसा ना हो कि एक दिन ये मेरे हाथों ज़ाया हो जाए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस इंसान को ऐसी जगह भेज दूं जहां से उसकी वापसी ही नामुमकिन हो जाए। वो मेरी बातें सुनकर उल्टा हंस रही थी, जिससे मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं उसके करीब से भी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। रात को खाने के बाद मैं खुद ही इकरा के पास गई और उससे कहने लगी, मेरा दिल कर रहा है कि कल हम दोबारा जाकर नदी पर बैठें। इतना अरसा हो गया है हमें वहां पर गए हुए। आगे वैसे भी मुझे 1 हफ्ता छुट्टियां हैं, 1 हफ्ता घर में कैसे गुजारूंगी। मेरी बात सुनकर इकरा थोड़ी देर सोचने लगी और फिर कहने लगी, अम्मी से क्या बहाना बनाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी और कहा, ये मैं तुम पर छोड़ती हूं, और सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। रात को मैंने एक निहायत ही अजीबो गरीब ख्वाब देखा, जिससे मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि मैं और इकरा नदी पर बैठे हुए थे। अचानक नदी का पानी ऊपर उठने लगा और अंदर से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगी। हम दोनों डर के मारे वहां से उठ खड़ी हुईं, लेकिन इससे पहले कि हम दोनों वहां से भागती, किसी ने हमारे पांव पकड़ लिए और हमें खींचकर नदी के अंदर ले गया। पानी में मेरा दम घुट रहा था। मैं मुसलसल हाथ पांव मार रही थी और ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ने वाले की गिरफ्त बहुत सख्त थी। मैं चाहकर भी खुद को नहीं छुड़वा पा रही थी। इस दौरान भी मुझे इकरा की फिक्र थी। अचानक मंजर दोबारा बदल गया। अनदेखे वजूद ने मेरे पांव छोड़ दिए और मैं तेजी से तैरती हुई नदी के ऊपर आ गई और फिर उतनी ही तेजी से नदी के बाहर निकल गई। अपने होशो हवास में वापस आने के बाद मेरा ध्यान इकरा की तरफ गया। मैं उसे आवाज़ें देने लगी, लेकिन दूर दूर तक गहरी खामोशी थी। मुझे इकरा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मेरी नज़र नदी के बीचों बीच पड़ी, जहां से एक वजूद फौरन पानी के ऊपर आया और तैरने लगा। वो इकरा का वजूद था। अचानक मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी उस वक्त रात के 12 बजा रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरा पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। मैं फौरन अपने कमरे से निकली और इकरा के कमरे की तरफ गई, लेकिन वहां पर इकरा मौजूद नहीं थी। अब मुझे मजीद फिक्र होने लगी थी। उस ख्वाब ने मुझे पागल कर दिया था। अचानक मेरा ख्याल छत की तरफ गया। वो अक्सर रात के वक्त छत पर जाकर अपने मंगेतर से बातें किया करती थी, लिहाजा मैं छत की तरफ चल दी। वहां पर मैंने देखा वो खड़ी बातें कर रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बेशर्मों की तरह हंसने लगी, क्योंकि उसे मैं इस काम से मना करती थी। उसने फौरन अपने मंगेतर को अल्लाह हाफिज कहा और मेरी तरफ आ गई। मैंने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था। तुम उसे ज़्यादा अपने जहन पर सवार मत करो और जाकर सो जाओ। मैंने उससे कहा कि कल हम नदी पर नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे डपटा और कहा, फजूल और बेवकूफ़ाना बातें मत करो। मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं अपनी अम्मी को कहूँगी कि मेरी दोस्त के घर में मिलाद है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, तुम बस कल तैयार रहना। ये कहकर वो नीचे चली गई और मुझे भी सोने का बोल दिया। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आकर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जागकर भी मैं सो नहीं पा रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी जो समझ से बाहर थी। फजर की अजानों के वक्त मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह जल्द ही खुल गई, क्योंकि घर के बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। उस शोर में तो कोई मुर्दा भी कब्र से निकलकर बाहर आ जाता। मैं आंखें मलती मलती बाहर आई और नाश्ता करने के बाद मेरी कज़न ने मेरी अम्मी से और अपनी अम्मी से इजाज़त ली। थोड़ी ही देर बाद हम नदी किनारे बैठे हुए थे। मेरा दिल अभी भी मुसलसल घबरा रहा था। पहले जो सुकून यहाँ पर मिलता था वो अब यहाँ पर नहीं था। मुझे खामोश बैठा देखकर मेरी कज़न मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, इस कदर खामोश क्यों बैठी हो। मैंने उससे कहा, कुछ ख़ास नहीं, बस रात के ख्वाब की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा जहन भी उस ख्वाब से हट गया। अचानक ही उसने मुझसे कहा कि चलो आओ नदी के पानी में जाकर हाथ चलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, आराम से यहाँ पर बैठो, फजूल हरकतें मत करो, हम सिर्फ यहाँ का मंजर देखने के लिए आए थे।
लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और नदी के करीब चली गई और वहां बैठकर उसके पानी में हाथ चलाने लगी। उसने मुझे भी पास आने को कहा। मजबूरन मुझे भी वहां पर जाना पड़ा। उसकी देखा देखी मैं भी पानी में हाथ चलाने लगी। जैसे ही मैंने हाथ नदी के पानी में डाला, मेरे जिस्म को एक झटका लगा। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। काफी देर हम वहां पर बैठे रहे। तकरीबन 4 बजे का वक्त था जब हम वहां से वापस घर की तरफ आए। एक अजीब सी अफसुर्दगी थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। दूसरी तरफ इकरा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ना उसकी हरकतें और ना उसकी बातें, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने उसे एकदम क्या हो गया था। वो अजीब बच्चों जैसी और बहकी बहकी हरकतें कर रही थी। मुझे फिक्र होने लगी। मैं उसे जल्द ही घर ले आई। घर आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ताई अम्मी कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ मेरी एक क्लास फेलो के घर जाना था, लिहाजा मैं इकरा को घर में छोड़कर अपनी ताई अम्मी के साथ चली गई। रात को जब हम वापस घर आए तो घर में कोहराम मचा हुआ था। मेरी अम्मी अपना सर दोनों हाथों में दिए बैठी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी अम्मी तेजी से मेरी तरफ आई और कहने लगी, तुम लोग कहाँ पर गए थे? अपनी अम्मी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने बोल दिया कि इकरा की दोस्त के घर गए थे, वहां पर मीलाद था। क्या वहां पर इकरा ने कोई गलत चीज खाई या कुछ गलत पिया? मेरी अम्मी ने दोबारा मुझसे सवाल किया। अपनी अम्मी की बात सुनकर मैं दोबारा हैरान हो गई और अपनी अम्मी से पूछने लगी, क्या मतलब, आप क्या पूछना चाह रही हैं? फिर अम्मी ने मुझे बताया कि इकरा की हालत बहुत खराब है, वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे अचानक क्या हो गया है। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि हमने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं पिया और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिसकी वजह से उसकी हालत हुई हो। वो तमाम रात हम ही जानते थे कि हमने कैसे काटी। वो पूरी रात इकरा पागलों जैसी हरकतें करती रही। यूं लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवास खो चुकी हो। रात के वक्त गांव में डॉक्टर का होना मुमकिन नहीं था, लिहाजा हम सुबह होने का इंतजार करने लगे ताकि उसे अस्पताल लेकर जाएं। ताई अम्मी का ख्याल था कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वो सारी रात सोई और ना ही वो सारी रात ठीक हुई। हम उसे कमरे में जाकर बिठाते, लेकिन वो बार बार उठकर कभी वॉशरूम चली जाती और कभी बाहर चली जाती और पानी सामने रखकर बैठ जाती और उसमें जोर जोर से हाथ मारने लगती। उसकी ये हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। कहीं वो जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसा क्यों करती? हजारों सवालात थे जो मेरे जहन में जन्म ले रहे थे, लेकिन मेरे पास उनमें से किसी का भी जवाब नहीं था। लिहाजा सुबह होते ही उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर जो खबर सुनने को मिली वो सुनकर हर कोई सन्नाटे में आ गया। डॉक्टर ने कहा कि ये अपना जहनी तवाजुन खो चुकी है, यानी ये पागल हो चुकी है। मेरी चच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। बुरा हाल कैसे ना होता, वो उनकी जवान बेटी थी जिनकी 1 महीने में शादी होने जा रही थी। अगर उसके ससुराल वालों को इस बारे में पता चलता तो वो मंगनी तोड़ने में 1 मिनट न लगाते। मैंने अपनी चच्ची को तसल्ली दी और कहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होगी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी बहुत परेशान थी। दूसरी अजीब बात वो हो रही थी, वो इन वाक़यात का सिलसिला था जो मुसलसल मेरे साथ पेश आ रहे थे, और उन ख्वाबों का सिलसिला था जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया था। अक्सर मैं रात को सोते हुए वही नदी देखती और कभी कभार मेरे ख्वाब में पानी की भरी हुई एक बड़ी बोतल आती जिसमें न जाने अजीब सी चीज़ थी जो तैर रही होती। कभी कभार तो मेरे जहन में ये भी ख्याल आता कि ये सब कुछ उस नदी की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन फिर मैं अपने इस ख्याल को झटक देती, क्योंकि ऐसी बातों पर मुझे यकीन नहीं था। इकरा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। मैं ये कहकर खुद को तसल्ली दे देती और उसकी सेहतयाब होने की दुआ करती। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन डॉक्टर की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। उनका यही कहना था कि ये अपने सामने हर वक्त पानी का एक बर्तन रखे बैठी रहती है और आसमान को देखती रहती है। मेरी ताई अम्मी ने कहा, मुझे लगता है कि डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, मुझे ये कोई और ही मामला लग रहा है। लेकिन चच्ची उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। चच्ची भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती थी।
وہ سمجھتی تھی کہ سب کچھ صرف اور صرف ہمارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ میرا ایک کزن جو کہ میرا دور کا رشتہ دار تھا، وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت بھی ایسے خراب ہو گئی، وہ بھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا، اور پھر تو یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کے 4-5 لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن میں اپنی کزن سے ملنے کے لیے پاگل خانے گئی۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ اسے بات کر کے یا اس کی حالت دے کر میں کسی نہ کسی چیز کا اندازہ لگا سکوں گی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ اس نے ابھی بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ پانی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا اور اس کی خیریت پوچھی، لیکن اس کا بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری یہاں پر موجودگی سے بے خبر ہو۔ اچانک اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی۔ میں اس سے پوچھنے لگی، کیا کیا تم نے؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے منہ پر چپکی پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ پانی میں ویسے ہی انگلیاں چلا رہی تھی جیسے اس دن وہ ندی میں چلا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، تو کیا یہ سب کچھ اس ندی کی وجہ سے شروع تو نہیں ہوا؟ تو کیا میرا خواب سچ تھا؟ میرے ذہن میں دوبارہ سوالات کا ایک چکر چلنے لگا، لیکن اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں بھی پاگل ہو جاتی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا سر دکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس کے پاس مزید بیٹھنا چاہتی تھی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ شاید وہ میری باتوں کا جواب دے دے، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ ملنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا، لیکن اس نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا اور وہاں سے باہر بھیج دیا۔ واپسی پر میرا کزن بھی میرے ساتھ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تو ندی پر جانا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے میں وہاں پر نہیں جا سکتی تھی، اور اگر میں اس کے ساتھ وہاں پر چلی جاتی تو میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میرے کزن کو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ میں پہلے ہی پچھتاہوں میں گری ہوئی تھی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، میرے کزن کو ایک کال آ گئی۔ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لہٰذا اسے اپنے دوست کی طرف جانا پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اکیلی چلی جاؤ گی؟ میں نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے بھی شہر سے اکیلی ہی آتی جاتی ہوں۔ لہٰذا اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، مجھے بس میں بٹھا کر خود چلا گیا۔ اب تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ دوبارہ اس ندی پر جاؤں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بس سے اترنے کے فوراً بعد میں اس جانب بڑھنے لگی۔ ابھی میں راستے میں ہی پہنچی تھی جب مجھے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں بند کی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کافی تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھ گئی اور اس سے جا کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، جبکہ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکا ہو، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے جان ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے وہ چند چیزیں نکالیں جو میں اپنے کھانے کے لیے شہر سے لائی تھی، اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے جلدی سے تھام لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ ختم کر لیا۔ میں ابھی بھی ندی کو گھور رہی تھی۔ میری نظروں کے تعاقب میں جب اس نے ندی کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم وہی ہو جو اس کھیل کو ختم کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اس نے مجھے میرے کزن کا حوالہ دیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں اس سے پوچھنے لگی۔ دل ہی دل میں میں سوچ رہی تھی آخر اسے کیسے پتہ ہے۔ اس نے میری باتیں تحمل سے سنی اور پھر کہا، تم کل میرے پاس یہاں پر آنا، میں تمہیں کل سب کچھ بتا دوں گا۔ اور پھر وہاں سے چل دیا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی میں اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اس ندی کی طرف جانے سے خبردار کیا تھا۔ گھر پہنچ کر سارا دن اور ساری رات میں اس بوڑھے آدمی کے بارے میں سوچتی رہی، آخر وہ کون تھا اور اسے میری کزن کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟
کیا مجھے وہاں پر جانا چاہیے؟ ہزاروں سوالات تھے جو میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ ان کا جواب اب مجھے صرف اور صرف اس بوڑھے آدمی کے پاس ہی مل سکتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن اس کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق میں اسی جگہ پر دوبارہ پہنچ گئی۔ مجھے وہاں پر انتظار کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا، لیکن آج اس کی حالت پہلے کی نسبت بہت اچھی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب سی روشنی سے چمک رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک نور پھیلا ہوا تھا جو اسے نمایاں کر رہا تھا۔ لہٰذا سلام دعا کیے بغیر ہی میں نے اپنے مدعے پر آ گئی اور اپنے ذہن میں سوالوں کا جو طوفان چل رہا تھا وہ تمام سوال میں نے اس سے پوچھ ڈالے۔ جب میں خاموش ہو گئی میں اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ جواب دیے بغیر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ کہیں دل ہی دل میں مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سب فراڈ نہ ہو، کہیں یہ مجھے دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دے رہا، اور یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے میں تمہیں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس دیکھ رہا تھا اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس جادو کا اثر تم پر کیوں نہیں ہوا، اس زہریلے پانی نے تمہیں کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچایا، اور اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ نہ جانے وہ بوڑھا آدمی کیا کیا بول رہا تھا، اس کی ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ آسان الفاظ میں مجھے سب بتا سکتے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور مجھے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے اشارے پر میں چپ چاپ اس پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے بولنا شروع کیا۔ تقریباً کچھ مہینے پہلے ہی یہاں پر ایک جادوگر آیا تھا۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے ایک جن کو ایک بوتل میں قید کر کے رکھا تھا، کیونکہ اس جن نے جادوگر کی نافرمانی کی تھی۔ اس جادوگر نے وہ بوتل اس دریا کے پانی میں ڈال دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ جس جن زاد کو اس نے قید کیا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ وہ جن زاد اس بوتل سے آزاد تو نہیں ہو پایا، لیکن اس کے جادو کی وجہ سے دریا کا سارا پانی زہر آلود ہو گیا ہے۔ جو بھی اس پانی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی سیریس مسئلے پر بات کرے گا، اس کی اس بچکانہ بات پر میں ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر نہ ہی وہ غصے میں آیا اور نہ ہی اس نے کسی قسم کا غلط تاثر دیا، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ اور پھر اس نے چند دوستوں کے ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا جو اسی ندی کی طرف جا رہے تھے۔ کل ہی تمہیں ان کے پاگل ہونے کی خبر ملے گی، اور اس کے بعد میں تمہیں اسی جگہ پر دوبارہ ملوں گا۔ تم اگر چاہو تو یہاں پر آ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے میری مدد کی ہے، اب میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں نے بہت تحمل سے اس کی باتیں سنی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب مجھے اچانک یاد آیا اور میں اس سے کچھ پوچھنے کے لیے رکی، لیکن پیچھے اس بزرگ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اتنی جلدی یہاں سے کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بعد میں نے اپنا رخ اسی ندی کی طرف کر لیا۔ قریب ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر میں ان لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ اگر واقعی مجھے اس بزرگ کی باتوں پر یقین نہیں تھا تو مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکے اس پانی میں ہاتھ لگا کر فارغ ہوئے، اس کی بھی حالت میری کزن کے جیسے ہونے لگی۔ وہ بھی میری کزن کے جیسے برتاؤ کرنے لگے۔ قریب ہی ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ندی میں نہ تو ہاتھ پاؤں مارے تھے اور نہ ہی پانی کے قریب گیا تھا۔ یقیناً وہ پانی سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ وہ ان لڑکوں کو سنبھالنے لگا اور اسی پر ہی مجھے اس بزرگ کی باتوں پر یقین آ گیا، یعنی وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اب میں دوبارہ اگلے دن آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج وہ بزرگ وہاں سے جا چکا تھا۔
अगले दिन मैं दोबारा वहां पर गई तो वो बुजुर्ग वहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसके सामने एतराफ़ कर लिया कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन मुझे बताओ कि हम इस मसले से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसने मुझे कहा कि वो जिनजात पानी में पड़ी एक बोतल में कैद है। वो बहुत बड़ी कांच की बोतल है। अचानक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। एक बोतल मैंने अपने ख्वाब में भी देखी थी। जिसे मैंने उस बोतल का नक्शा खींचा, उस बूढ़े आदमी ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा, हाँ, यही बोतल है। तुम्हें रोज़ रात के वक्त यहाँ आकर एक अमल करना है। ये अमल तुम्हें 7 दिन करना होगा। 7 दिन के बाद वो बोतल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी और फिर तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उसे कहा, हम उस जादूगर से राब्ता नहीं कर सकते जिसने ये सारा अमल किया है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि वो जादूगर कुछ अरसा पहले ही फौत हो चुका है, लिहाजा अब जो करना होगा हमें खुद ही करना होगा। दिल ही दिल में मैं सोच रही थी, न जाने अपनी अम्मी से कौन सा बहाना बनाऊंगी और न जाने रात के वक्त कैसे बाहर निकलूंगी। लेकिन मेरे लिए बेहतरी हो गई। मेरी अम्मी को अपनी बहन के पास 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ा। अब घर में मेरी चच्ची और ताई के बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं था। ताई और चच्ची को मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो मुझ पर इतनी सख्ती करते थे, लिहाजा उनके होते हुए मुझे कहीं भी आने जाने में इतना मसला नहीं होता था। लिहाजा उस आमिल के कहने के मुताबिक मैंने वो अमल करना शुरू कर दिया। रोज़ रात को 11 बजे मैं नदी के किनारे आ जाती और वहां बैठकर वो अमल करने लगती। आज अमल करते हुए 7वां दिन था। आज मैं बहुत खुश थी। अमल मुकम्मल होने जा रहा था और आज ही पूरे गांव वालों की उस जालिम जिनजात से जान छूट जाती। आमिल ने मुझे यह भी बताया था कि जैसे ही वो जालिम जिनजात कैद होगा या वो बोतल उस नदी से बाहर निकलेगी, वैसे ही यह नदी दोबारा ठीक हो जाएगी और जिन लोगों पर उसके जादू का असर हुआ है वो असर भी ज़ाइल हो जाएगा। तमाम लोग नॉर्मल हो जाएंगे और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी कि मेरी कज़न और गांव के लोग दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएं। 7 दिन अमल मुकम्मल करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा सामने ही एक बहुत बड़ी कांच की बोतल पड़ी हुई थी, जिसमें एक निहायत ही अजीबो गरीब शय थी, जो यकीनन वही जिन जात था जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे यकदम ही उस जिन जात से नफरत महसूस होने लगी। मैंने वो बोतल उठाई। वो बोतल काफ़ी भारी थी, लेकिन मैं ही थी जो ये बोतल यहाँ से उस आमिल के पास ले जा सकती थी। उस आमिल को भी उस जगह पर आने की इजाज़त नहीं थी। मैं उस आमिल के करीब पहुँचने ही वाली थी कि अचानक मेरा पाँव एक पत्थर से जाकर टकराया और वो बोतल मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। उसके साथ ही पूरा जंगल एक खौफनाक आवाज़ से गूंज उठा। यूं लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। मैंने कानों में उंगलियां दे दी। मेरी गलती की वजह से मैंने ना सिर्फ अपना बल्कि सब लोगों का नुकसान कर बैठी थी। मैंने देखा कि उस बोतल में से एक अजीबो गरीब चीज़ निकली और मेरे देखते ही देखते वो चीज़ वहां से गायब हो गई। उसके साथ ही बोतल के कांच के टुकड़े भी वहां से गायब हो गए, जबकि मैं मुंह खोले सब कुछ देख रही थी। न जाने ये क्या हो गया था। थोड़ी ही देर बाद मुझे वहां पर आमिल आ गया। वो चेहरे से बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। मेरे करीब आकर वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे पूछा कि अब क्या होगा। उसने कहा कि गजब हो गया है। ये जिनजात जिसे एक जादूगर ने कैद किया था, वो पहले ही इंसानों के खिलाफ था और अब तो ये इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसके बाद उसने एक तावीज़ निकाला और मेरे गले में डाल दिया। उसने कहा, यह तावीज़ अपने गले से नहीं निकालना। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। अब मुझे एक अमल करना होगा ताकि मैं पता लगा सकूं कि उस मुसीबत से कैसे जान छुड़वानी है। तब तक तुम अपनी हिफाजत खुद करोगी। बस तुमने नमाज नहीं छोड़नी और दीन से दूर नहीं होना। यही वजह है जिससे तुम उस जिन जात से बची हुई थी और आइंदा भी तुमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और घर वापस आ गई। वो पूरी रात मैं सो नहीं पाई। उस पूरी रात मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात होते रहे। मैं अजीबो गरीब और खौफनाक सूरतें देखती रही।
जिनसे मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी और ना ही किसी और के कमरे में जा पा रही थी। मैंने 2-3 बार ताई के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उनके दरवाजे के करीब पहुंचती, दरवाज़ा वहां से गायब हो जाता। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मेरी हालत भी पागलों जैसी होती जा रही थी। और फिर गांव में तो जैसे कोहराम ही मच गया। कुछ दिनों बाद एक नौजवान शख्स की लाश नदी के करीब पाई गई। उसके जिस्म की हालत बहुत बुरी थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। और फिर उसके बाद तो जैसे मामूल ही बन गया। हर हफ्ते लोगों को कोई ना कोई लाश नदी के करीब से मिलती। अब तो वो नदी खूनी नदी के नाम से मशहूर हो गई थी। लोगों ने वहां पर जाना ही छोड़ दिया था। मैं बड़ी शिद्दत से उस बुजुर्ग के बुलावे का इंतजार कर रही थी ताकि उस मुसीबत से किसी तरह पीछा छुड़वाया जा सके। लेकिन वो बुजुर्ग था जो मुझे बुलाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो उसके बारे में यह भी पता नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। वो दिन भी मामूल की तरह का एक दिन था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी, जब अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वॉशरूम की टूटी किसी ने खोली है। मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो वहां पर टूटी बंद थी। मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा कमरे में आकर अपना काम करने लगी। अभी 5 मिनट मजीद ही गुजरे थे कि जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई वॉशरूम में नहा रहा हो। उसके साथ साथ गुनगुनाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं दोबारा वॉशरूम में चली गई। मैंने देखा कि वॉशरूम में टब पानी से भरा हुआ था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आकर देखा तो वो बिल्कुल खुश्क था। मुझे वहां पर एक अजीबोगरीब चीज़ नजर आई। मैंने उस चीज़ को हाथ लगाने के लिए जैसे ही पानी में हाथ डाला, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पानी के अंदर खींच लिया। मेरा दम तेजी से घुट रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस टब में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े दरिया में हूं। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सांस रोक सकूं। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब जल्द ही मेरा किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद होती, मेरे जिस्म को एक झटका लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं वॉशरूम के टब के करीब बैठी हुई थी, जबकि मैं पूरी की पूरी पानी में भीगी हुई थी। ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। मैंने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए तावीज़ को हाथ लगाया तो मैंने देखा कि वो वहीं पर मौजूद था। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने जल्दी से अपनी हालत दुरुस्त की और कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। अभी मुझे सहन में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मुझे दोबारा उस नदी किनारे आने के लिए कहा। मैंने अपना सर इस बात में हिला दिया और शाम को उसके पास दोबारा चली गई। उसने मुझे कहा कि हमें किसी न किसी तरह उस जिन जात को कैद करना होगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है जिसकी मदद से हम उससे जान छुड़वा सकें, क्योंकि ये हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिलहाल हमें ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा। मैं बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने उससे पूछा कि अब मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि तुम्हें दोबारा से एक अमल करना होगा, लेकिन ये अमल सिर्फ तुम उसे दिखाने के लिए करोगी कि तुम उसे काबू करना चाह रही हो, जिसकी वजह से उसका सारा ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा। और फिर उसने मुझे वो सारा अमल समझा दिया जो मुझे आज रात ही बैठकर करना था, ताकि मैं उस जिनजात का ध्यान अपनी तरफ कर सकूं और फिर उसे उस अमल के बताए हुए तरीके के मुताबिक कैद कर सकूं। उस आमिल के कहने के मुताबिक मैं एक बहुत बड़ा आईना उसी जगह पर लेकर चली गई जहां पर मुझे एक अमल करना था। यह अमल मुझे रात के वक्त करना था ताकि उस आईने पर किसी भी चीज़ का अक्स ना पड़े और जिनजात को पता ना चले कि यहाँ पर कोई आईना पड़ा हुआ है। उस आमिल ने मुझे एक वजीफ़ा बताया। वो ऐसा वजीफ़ा था जिसकी मदद से मैं उस आईने में दाखिल हो सकती थी। लिहाजा मैंने उसी जगह बैठकर वो अमल करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि वहाँ पर कोई आ गया है। दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे थे, जबकि जानवरों के उड़ने की आवाज़ें माहौल को मज़ीद खौफनाक बनाने लगी थी।
वो जिनजात वहां पर पहुंच गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने एक बहुत अजीब व गरीब आदमी खड़ा था। अचानक मेरा दिल खौफ से धड़का, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाया और फिर उस जिनजात को गुमराह करने के लिए मैं उस दायरे से बाहर निकल गई, ताकि जिनजात ये समझे कि मैं उससे खौफजदा हो गई हूं। जैसे ही मैं भागी, वो जिनजात भी मेरे पीछे आया ताकि वो मुझे पकड़ सके। मैं जल्दी से आईने के सामने जाकर वो वजीफा पढ़ा और आईने के अंदर दाखिल हो गई। वो जिनजात बगैर सोचे समझे मेरे पीछे उस आईने में कूद पड़ा। ये एक जादुई आईना था, जहां पर कोई भी अपनी मर्जी से जा सकता था, लेकिन वापस तब तक नहीं आ सकता था जब तक उसे वो मंत्र ना आता हो जो उस आमिल ने मुझे पढ़ाया था। आईने के अंदर तो कोई और ही दुनिया आबाद थी। हर चीज शीशे की बनी हुई थी, शीशे के बड़े बड़े महल, लेकिन वहां पर कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। वहां पर आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। वो जिन्नात वहां पर मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि उसका जादू काम नहीं कर रहा था और ना ही वो बाहर निकल सकता था। मैं उस जिनजात से दूर भागने लगी ताकि किसी महफूज जगह पर पहुंच सकूं जहां पर वो मौजूद ना हो, और फिर उसकी गैर मौजूदगी में वो अमल करके यहां से बाहर निकल जाऊं। जल्द ही मुझे एक महल मिल गया। मैं महल के अंदर दाखिल होकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक कमरे में जाकर वो अमल करने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैं उस शीशे से बाहर आ चुकी थी और उसी जगह पर मौजूद थी, जबकि वो जिनजात हमेशा हमेशा के लिए उस शीशे में कैद हो गया था। मैंने वो शीशा उस आमिल के हवाले किया। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर की तरफ से खबर मिली कि इकरा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मेरे कज़न की भी हालत बेहतर हो गई थी और गांव में बाकी जो लोग थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। लेकिन जो लोग उस जालिम जिनजात की वजह से मौत की भीड़ चढ़ गए थे, उनके लिए मुझे आज भी अफसोस होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।